Yo, what's up guys? Welcome back again to my YouTube channel. Okay guys, nandito na naman tayo sa ating editing tutorial. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo ngayon yung Jedag zoom effect. Yung trending ngayon sa TikTok. And yung gagamitin nating apps ngayon is yung Capcut. And mas lalo pa natin papagandahin yung mga video nyo. And huwag na natin patagalin. Let's go! Open na natin yung Capcut, new project. Then, lagay natin yung sample video. Yan. Then, click natin yung video. Then, click natin yung volume. Then, tanggalin natin yung sounds. Yan, okay. Then, punta tayo sa may dulo. Tanggalin natin yung watermark ng Capcut. Yan, then delete. Then, click natin yung audio. Then, extracted. Click natin. Then, kunin natin yung sounds nung Saranghae. Yan. Then, click natin yung sounds. Then, match cut. Click natin. Then, pag mag-add kayo ng match, yan. Click nyo lang yung add beat. Yan. Yan. Then, delete na muna natin. Then, pakinggan muna natin. Then, mag-add na tayo ngayon. Yan. Then, click natin. Yan, perfecto. Then, okay. Then, punta sa unahan. Then, kakat natin ngayon yung video. Yan, click natin yung video. Then, split. Tatapat lang natin siya dun sa may na-match natin. Yan. Dun sa add beat. Yan. Tatapat lang natin siya. Then, split. Yan. Split ulit. Yan. Yan. Then, punta tayo sa unang nakat natin. Yan. Then, zoom natin. Yan. Yan tayo sa unang nakat. Then, click natin. Yan. Click natin. Then, zoom natin ngayon. Yan. Zoom natin. Pag solo lang yan, pwede nyo i-zoom kahit saan. Pero tatlo sila, kaya sa tatlong muka natin i-zoom. Yung iba, kung saan nila isinusum eh. Yan. Yan, zoom lang natin. Then yung pangalawa naman, doon sa kabila naman. Yan. Zoom natin. Then, ayusin natin yung nauna. Yan. Then, dun sa pangatlo. Yan. Yan. Then, lagtaw tayo ng isa. Then, dun sa panglima. Yan. Yan, zoom natin. Yan, ayusin lang natin. Yan. Then, punta tayo sa may unang nakat. Yan. Then, click natin. Then, click natin yung animation. Yan, sa baba. Then, yung combo. Then, lagay natin yung zoom 1. Hanapin natin. Zoom 1. Yan. Lagay natin. Click natin. Yan. Then, sa pangalawang nakat. Same pa rin, lalagyan natin ng zoom 1 ulit. Hanapin lang natin. Yan. Then, sa pangatlo, ganun pa rin. Hanapin lang natin. Bandang dulo. Yan. Yan.
Then, sa pang-apat, same pa rin. Zoom 1 pa rin. Lagay ulit natin. Hanapin natin. Yan. Then, yung panlima, same pa rin. Zoom 1 pa rin. Yan, hanapin lang natin. Sa may bandang dulo. Yan, zoom 1. Then, sa may pang-anim, same pa rin. Yan. Zoom 1 pa rin. Hanggang 6 lang siya, guys. Yung lalagyan natin ng zoom 1. Yan. Then, okay. Then, punta tayo sa unang nakat. Then, click natin yung sa may transition. Then, click natin yung white flash. Yan. Lagay natin ng white flash. Then, click natin yung apply to all. Yan. Then, okay. Then, yan. Meron na. Then, punta tayo sa may unahan. Yan. Yan. Then, lalagyan natin ngayon ng effects. Yan. Then, hanapin natin yung party. Yan. Then, lalagyan natin ng black flash. Yan. Yan. Then, okay. Then, sasakto lang natin siya dun sa may match. Yan. Sa may beat. Yan. Sakto lang natin siya. Then, bilang kayo ng 1, 2, 3, 4, and 5. Yan sa may 5. Mag-add tayo ng effects ulit. Yan. Lalagay natin ngayon is yung disco. Hanapin natin yung disco. Yan. Disco. Then, okay. Then, isasakto lang natin ngayon siya dun sa may beat. Yan. Sakto natin. Yan. Yan. Then, kiklik lang ulit natin yung disco effect. Yan. Then, copy. Yan. Then, bibilang kayo ng 1, 2. Lalagtaw lang tayo ng 2. Then, move natin. Yan. Then, sakto lang ulit natin siya sa may beat. Yan. Then, copy ulit. Click ulit natin. Then, copy. Then, lagtaw ulit ng 2. Move ulit natin. Yan. Then, sakto lang natin siya sa may beat ulit. Yan. Then, same pa rin. Click, then, copy. Then, move ulit. 2. Yan. Then, ayusin natin. Sasakto natin sa may beat. Yan. Then, same pa rin. Click, then, copy. Yan. Then, move ulit. Yan. Lagtaw ulit 2. Then, sakto natin. Yan. Then, click ulit. Then, copy. Then, lagtaw na lang ng 1. Yan. Then, sakto natin. Yan. Check lang natin. Yan. Check natin maigi. Then, punta tayo sa nalagyan natin ng disco effect. Yan. Then, mag-add ulit tayo. Add effects ulit. Then, lalagyan natin ngayon ng negative. Click natin yung negative. Yan. Then, okay. Then, sakto lang ulit natin siya sa may beat. Dun sa match. Yan. Match cut. Yung nalagyan natin. Yan. Then, copy. Then, sa kabila ulit. Same pa rin. Sakto lang ulit natin. Yan. Then, copy ulit. Click, then, copy. Sakto lang ulit natin. Papantay lang natin siya. Yan. Then, i-clear natin. Yan. Then, click, then, copy ulit. Yan. Sakto lang natin. Then, yan. Then, click, copy. Then, move ulit. Then, sakto lang natin. Papantay lang natin siya. Yan. Then, click ulit. Then, copy. Yan.
Then, yan. Yan, sakto lang natin. Then, check natin. Yan. Yan. Okay guys. Okay. Then, click natin yung export. Then, export na natin. Sana guys, may bago kayo natutunan. And, marami pa tayong gagawing video editing, photo editing, and bit transition. Kaya kung nagustuhan nyo itong video na to, please like, comment, and subscribe na rin sa mga di pa nakasubscribe dyan. And, thank you for watching. And, see you in my next video. Ito na guys, yung nagawa natin. Yan, done. Then, play natin.